हरि ओम अच्युतगोलकनाथ साक्षात् विष्णुस्वरूपकं कलियुगे विहरञ्च अष्टगुजरी प्रकाशितम्। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिग्राम। हे अगणित श्रोतामंडल, आज गोटे अध्याय आरंभ करवा। मालिका वर्णित पीठ आज टी परिक्रमा करवा। ये पीठ ये हूँ जो पीठटा गुप्तरे रही, गुप्त पीठ कथा ये गुप्तरे चली कर्म। स्वर्गर देवता माने आसुचंती, एठी लीला करुचंती, पुणी शून्य हो जाउचंती। ये देखंतु ये केमिति फूल गछ गुड़िक सजा होकर रही, केमिति प्रकार फूल फुटी, केमिति प्रकार फूल फुटी, बहुत बढ़िया बासना होची। ये फूल मैं पहुँची गोटे नुआ जगह, ये देखला बेलू मिलूँ कौन ना श्वेत दुब मिलूँ। श्वेत दुब देखिए आपण मैंने, श्वेत दुब ये देखो, श्वेत दुब श्वेत दुब देखु। श्वेत दुब पर जा भितर को टे भितर को गले फूल गछ गुड़िक सजा है। स्थान केमिति प्रकार फूल फुटी गचर सब देखो, केमिति पेंथा पेंथा फूल है। जंगल भितर फूल गछ लगाई गोटे गुप्त आश्रम। ये गुप्त आश्रम आम भ्रमण करुचे, आपण मानू देखे। मालिका वर्णित पीठ गोटे गुप्त आश्रम, केमिति प्रकार फूल फुटी आपण मैंने देखु। ये गचर सब अद्भुत प्रकार फूल जंगल भितर रही। देवता माने एठी गुप्तरे आसी सभा करुचंती, जो गुटाक मालिका कही। आठ मुनि ऋषि मैंने पूर्व बसी तपस्या कर हुंका हो जाते। ये गोटे हुंका देखो, प्रथम पहुँचले ये गोटे हुंका। ये हुंका पाखर जा देखा महानदी कूल फूल गछ गुड़ाक बाहर, बगीचा बाहर, फूल बगीचा। पुणी गोटे आसी पहुँचले ये गोटे हुंका। एमती ये गोटे हुंका देखो, ये जो हुंका, ये हुंका पाखर पुणी टिके आगू जा एमती देखा। एपटे मुनि ऋषि मैंने तपस्या करते महानदी कूले स्थान मान बाबू रही। गुपते केते गुपते भकत दिन करुँच मो भाव को दे। एठी गोटे हुंका देखु, सेठी आउ गोटे हुंका देखु, एठी गोटे हुंका। एमती अनेक प्रकार गछ अच्छी। पुणी एठी देखु आउरी एक हुंका। देखो ये गोटे हुंका, पुणी एठी गोटे हुंका, एठी आ गोटे हुंका देखुं। या भितर ये गोटे हुंका रही। ये हुंका पर पुणी आउरी हुंका अच्छे। आम जा टे आगू देखा, ये फूल गछ गुड़ाक अच्छे। एपटे लिंब गछ जंगल, ये जंगल लिंब गछ भितर आश्रम आम बुलिक ठीक करवा। आज आपण मैंने देखु ये विजुआल माध्यम सुंदर सुंदर फूल गुड़ाक फुटी। ये जो सुंदर सुंदर फूल गुड़ा फुटी, सुंदर फूल भितर ये अनेक मुनि ऋषि मैंने ये जुग जुग धरी तपस्या करछंती। तेणु ये गोटे जुगर कथा। तेणु मालिकार जहाँ मिलला आज आम टे परिक्रमा करुचे। देखो आपण मैंने ये गोटे हुंका, ये हुंका पर पुणी एठी देखो आ गोटे हुंका।
ଖାଲି ଅସଂଖ୍ୟ ହୁଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ଏ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ସବୁ ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ଇଏ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ସେଠି ଅଛି ବାଉଁଶ ଭିତରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପୁଣି ହୁଙ୍କା। ଆଗକୁ ଆଉ ଅଛି, ସିଆଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗଲିଆ ବେଶୀ ଯାଇ ହେବ ନା। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ହୁଙ୍କା, ଏ ବାଟ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ତାକୁ ଦେଖିଥିବ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା। ସେ କଥାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏ ମହାନଦୀ କୂଳେ ସ୍ଥାନମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋପତେ ରହିଛି କେତେ, ଗୋପତେ ଭକତ ଦିନ କଳୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାବକୁ ଦେଇ ମୋତେ। ତେଣୁ ଏ ମୋ ଭାବକୁ ଚିତ୍ତରେ ରଖିକିନି ଏଠି ଲୀଳା ହେବ ବୋଲିକିନି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କଳକି ସ୍ନାନ ଘାଟ, କଳକି ସ୍ନାନ ଘାଟରେ ହେବ ଲୀଳା। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଆସିବେ କଳକି ଅବତାର ହେଇକିନି, ଆସିଲେ ଏଠି ଲୀଳା କରିବେ ବୋଲିକିନି ଯେଉଁ କଥା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକିନି ଦେଖିକିନି ଫଳେନ ପରିଚୟ ବୁଲୁଛେ। ଆଜି ବୁଲିକିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖୁଛେ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ କଥା। ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା ସବୁ। ଏ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ବୃଛ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସରକାର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ। ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ କୂଳରେ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏଇଟା ମହାନଦୀ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି, ନଦୀ ଆସୁନି, ଆସୁଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ। ମାଳିକା ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଳିକା ତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମାଳିକାର ସାରସ୍ୱତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଆମେ ବୁଲୁଛେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ଏ ହୁଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ହୁଙ୍କା, ଏଠି ଶ୍ଵେତ ଦୁବ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଶ୍ଵେତ ବିଛୁଆତି ମିଳୁଛି, ଶ୍ଵେତ ବିଛୁଆତି ଏଠି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଶ୍ଵେତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମିଳୁଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା, ଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପାଇକିନି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ହଠାତ୍ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇସବୁ କଥା। ପୁଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହୁଙ୍କା, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ପ୍ରବଳ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଲିମ୍ବ ବଣ ଭିତରେ ଏ ହୁଙ୍କା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକିନି ଅଛି। କଳକି ଆସିବେ, ଲୀଳା ହେବ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ସଜନ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।